Unsa imong ngalan? Archery English. Tagasa. Puro sa incorporation sa Lebanon sila. Nganong sa mga ka nag-square? Kaya wala ko sa skills public. Unsa imong gikaganahan diri sa MUMA? Ngay daghang event o makalingaw ko diri as mo. Unsa imong favorite na subject o ngano? Sa science, dali ra mo maka-learn. Kung maayo. Wala pa ka na pressure diri sa MUMA tungod lang ang mga sitwasyon. Wala kay dili man ko nagapa-apekto sa hospital kasi dito Ma'am. Daghang salamat kayo Yuri sa pag-cover sa among interview.